इस जमाने की बात है जब शहर नूराबाद पर एक काजी हुकूमत करता था। ऐसा काजी जिसके बारे में लोग कहा करते थे वो इंसाफ तो करता है मगर ना आंखों से न दिल से बल्कि सिर्फ कानून के अल्फाज से। लोग उसे एक ही नाम से पुकारते थे, काजी अंधा इंसाफ, क्योंकि वह ना किसी का चेहरा देखता था, न किसी के आंसू, न किसी की गुर्बत और ना ही किसी की ताकत। वो सिर्फ एक चीज देखता था, किताबे कानून, और इसी कानून की बुनियाद पर वो फैसले सुनाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इसी अंधे इंसाफ ने पूरे शहर की हकीकत बदल दी। नूराबाद का बादशाह सुल्तान आदिल एक सख्त मगर इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने एक नया कानून बनाया था, अदालत में फैसला सिर्फ सबूत पर होगा, न रिश्ता देखा जाएगा, न इज्जत, न ताकत। इसीलिए उसने एक खास आजी मुकर्रर किया जो बहुत मशहूर था लेकिन बहुत खौफनाक भी। उस काजी की एक आदत थी, वो किसी की बात दरमियान में नहीं सुनता था, सिर्फ सबूत देखता था और फौरन फैसला सुना देता था। लोग उसके सामने जाने से डरते थे। एक रात शदीद बारिश हो रही थी, गलियों में पानी बह रहा था। उसी वक्त शहर के दरवाजे पर एक नौजवान लड़का आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी थी और हाथों में एक जख्म था। वो दरवाजे पर गिरता पड़ता चला आया और जोर से कहा, मुझे काजी के सामने ले चलो, मैं बेगुनाह हूं। सिपाही हैरान हो गए क्योंकि उस लड़के के हाथों में लोहे की जंजीरें थीं और उसके पीछे कुछ लोग चीख रहे थे, ये चोर है, उसने खजाने से सोना चुराया है, उसे सजा दो। अगले दिन उस नौजवान को अदालत में पेश किया गया। बड़ा हाल था। ऊंची कुर्सी पर काजी बैठा था। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना हमदर्दी, सिर्फ खामोशी। एक सिपाही ने कहा, जनाब, ये लड़का खजाने से सोना चुराते हुए पकड़ा गया है। काजी ने कहा, सबूत? सिपाही ने एक थैला आगे रखा जिसमें सोना था। काजी ने लड़के की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा नाम? लड़का कांपती आवाज में बोला, मेरा नाम हमीद है, मैं चोर नहीं हूं। काजी ने फौरन कहा, कानून वाज़े है, जिसके पास खजाने का सोना हो वही मुजरिम है। हाल में खामोशी छा गई। हमीद चीखा, नहीं, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन काजी ने हाथ उठा दिया और फैसला सुनाया, उसे कैद में डाल दिया जाए। उसी लम्हे एक बूढ़ा आदमी हुजूम में से आगे आया और चीखा, रुको, यह फैसला गलत है। सब चूक गए। यह बूढ़ा कौन था और वो क्यों उस लड़के की हिमायत कर रहा था? बूढ़े ने कहा, यह लड़का चोर नहीं है, असल चोर कोई और है। काजी ने पहली बार थोड़ा सा सर उठाया और बोला, सबूत लाओ या खामोश हो जाओ। बूढ़ा कपकपाती आवाज में बोला, मेरे पास सबूत है, लेकिन अगर मैंने बताया तो शहर हिल जाएगा। हाल में सन्नाटा छा गया। काजी ने कहा, फिर भी सुनाओ। बूढ़े ने जेब से एक पुराना कागज निकाला और कहा, यह सिर्फ एक चोरी नहीं, यह बादशाह के महल का राज है। यह सुनकर काजी की आंखें पहली बार थोड़ी सी बदली। हाल में मौजूद हर शख्स कांप गया और हमीद ने आहिस्ता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे फंसाया गया है। और उसी लम्हे दरबार के बाहर जोर से एक आवाज आई, असल मुजरिम जिंदा है और वो अभी उसी शहर में है। हमीद को चोर करार देकर कैद में डाल दिया गया था, लेकिन एक बूढ़े शख्स ने अदालत में आकर दावा किया कि असल मुजरिम कोई और है और यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि बादशाह के महल के एक बड़े राज से जुड़ा हुआ है। दरबार में सन्नाटा था। बूढ़ा आहिस्ता कदम उठाता हुआ काजी के करीब आया और कहा, यह सोना खजाने से चोरी नहीं हुआ, यह महल के अंदर से गायब किया गया है और इसके पीछे दरबार का ही एक आदमी है। सब लोग चूक गए। काजी की आंखें पहली बार बारीक हुई। वो बोला, नाम लो। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, बादशाह के खास मुशीर, वजीर खजाना। यह सुनकर पूरा हॉल हिल गया। बूढ़े ने बताया, गुज़श्ता कई महीनों से खजाने से थोड़ा थोड़ा सोना गायब हो रहा था, लेकिन हर बार इल्जाम बाहर के गरीब लोगों पर डाल दिया जाता था और यह लड़का हमीद सिर्फ एक कुर्बानी का बकरा है। हमीद रोते हुए बोला, मैं तो पहली बार महल के करीब भी नहीं आया। काजी ने पहली बार फाइल दोबारा देखी। सोना वाकई बहुत साफ और नया था, जैसे अभी खजाने से निकला हो। वो थोड़ा रुका,
یہ اس کے انداز کے خلاف تھا کیونکہ وہ جذبات نہیں دیکھتا تھا، مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ قاضی نے سپاہی سے پوچھا، یہ لڑکا کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ سپاہی نے جواب دیا، بازار کے قریب سے۔ بوڑھے نے فوراً کہا، اور خزانہ محل کے اندر ہے، بازار تک یہ لڑکا کیسے پہنچا سکتا ہے؟ یہ سوال پورے دربار میں گونج گیا۔ اسی وقت دروازہ زور سے کھلا اور ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا، جناب، خزانے کے ریکارڈ غائب ہو رہے اور وزیر خزانہ محل میں نہیں ہے۔ پورا دربار ہل گیا۔ قاضی پہلی بار خاموش ہو گیا۔ بوڑھے نے قاضی کی طرف دیکھ کر کہا، آپ نے فیصلہ قانون سے کیا، لیکن کیا آپ نے نیت دیکھی؟ یہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ قاضی پہلی بار تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن پھر بھی اس نے سخت لہجے میں کہا، قانون احساس پر نہیں چلتا۔ بوڑھا بولا، اور اسی لیے یہ انصاف اندھا ہے۔ اسی وقت باہر آندھی تیز ہو گئی اور ایک اور سپاہی چیختا ہوا آیا، وزیر خزانہ شہر سے فرار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حمید کی آنکھوں میں امید آئی، لیکن قاضی کے چہرے پر اب بھی کوئی رد عمل نہیں تھا۔ بوڑھا آہستہ سے بولا، اگر آپ نے ابھی فیصلہ نہ بدلا تو ایک بے گناہ مارا جائے گا اور اصل مجرم ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا۔ قاضی نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار اس کے ہاتھ تھوڑے کانپے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، کل دوبارہ سماعت ہوگی۔ اور ہال میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ قاضی نے آج تک کبھی فیصلہ نہیں روکا تھا۔ بوڑھے شخص نے عدالت میں انکشاف کیا کہ سونا خزانے سے چوری ہوا ہے اور اصل مجرم وزیر خزانہ ہے، لیکن وہ فرار ہو چکا تھا اور قاضی نے پہلی بار فیصلہ روک دیا تھا۔ اسی رات نور آباد شہر میں خوف پھیل چکا تھا، بازار بند تھے، لوگ گھروں میں قید تھے، اور محل کے اندر قاضی اپنی کتاب قانون کے سامنے بیٹھا تھا۔ لیکن آج اس کی آنکھوں میں سکون نہیں تھا۔ وہ بار بار وہی سوال دہرا رہا تھا، کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا یا صرف قانون دیکھا تھا؟ اگلے دن بوڑھا دوبارہ دربار میں آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا درد تھا۔ قاضی نے پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے؟ بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہا، میں محل کا پرانا حساب دار تھا۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ بوڑھے نے کہا، میں نے خود دیکھا تھا کہ وزیر خزانہ خزانے سے سونا نکال رہا تھا، اور جب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو مجھے جھوٹے الزام میں نکال دیا گیا، اور تب سے میں چھپ کر یہ سچ ڈھونڈ رہا ہوں۔ حمید کی قسمت۔ حمید اب بھی قید میں تھا۔ وہ ہر روز یہی کہتا تھا، میں بے گناہ ہوں، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ اب پہلی بار قاضی کے دل میں شک آیا۔ قاضی اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا، قانون کہتا ہے ثبوت دیکھو، دل کہتا ہے سچ تلاش کرو، اور ضمیر کہتا ہے یہ لڑکا بے گناہ ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اندھا انصاف ہلنے لگا تھا۔ اسی رات ایک سپاہی قاضی کے پاس آیا اور کہا، جناب، ہمیں محل کے نیچے ایک خفیہ راستہ ملا ہے۔ قاضی فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، کیا وہاں کچھ ملا؟ سپاہی نے کہا، خزانے کے کچھ صندوق غائب ہیں اور وہاں وزیر خزانہ کے قدموں کے نشان ہیں۔ قاضی نے پہلی بار حکم دیا، حمید کو ابھی آزاد کرو۔ یہ سن کر پورا دربار ہل گیا، کیونکہ یہ حکم اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ جیسے ہی سپاہی قید خانے کی طرف گئے، ایک تیر اندھیری رات میں آیا اور دیوار میں لگ گیا۔ ساتھ ہی ایک آواز آئی، جو سچ کے قریب جائے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ قاضی نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور دور ایک گھوڑے پر سوار سایہ نظر آیا۔ بوڑھا چیخا، وہ وزیر خزانہ ہے! اور قاضی پہلی بار اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور فیصلہ بھی بدل رہا تھا۔ وہ بولا، اب یہ عدالت نہیں رہی، اب یہ سچ کی جنگ ہے۔ قاضی کو پتہ چل چکا تھا کہ وزیر خزانہ خزانے کی چوری میں ملوث ہے اور حمید بے گناہ ہے۔ اب حقیقت سامنے آ رہی تھی اور اندھا انصاف اپنی آخری جنگ میں تھا۔ نور آباد کے آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور شاہی محل کے صحن میں سپاہی ہر طرف پھیل چکے تھے۔ قاضی اپنی تلوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ وہ قاضی نہیں تھا جو صرف قانون پڑھتا تھا، آج وہ ایک سچ کے پیچھے کھڑا تھا۔ اچانک گھوڑوں کی آواز آئی اور وزیر خزانہ سونے سے بھری ایک بوری کے ساتھ سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر خوف بھی تھا اور غرور بھی۔ وہ زور سے بولا، تم مجھے نہیں روک سکتے، میں بادشاہ کا خاص آدمی ہوں۔ قاضی نے سرد آواز میں کہا، آج تم صرف ایک مجرم ہو۔ بوڑھا آگے آیا اور چیخا، یہی وہ شخص ہے جس نے خزانے کو لوٹا ہے۔
सिपाहियों ने वजीर को पकड़ लिया। उस वक्त वजीर खजाना हंसा और बोला, अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत से राज खुल जाएंगे, बादशाह भी महफूज नहीं रहेगा। यह सुनकर सब खामोश हो गए। कैद खाने का दरवाजा खुला। हमीद बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सीधा जमीन पर गिर गया और कहा, मैंने कहा था मैं बेगुनाह हूं। काजी पहली बार खामोश था। काजी का अंदरूनी टूटना। काजी ने आहिस्ता से कहा, मैंने कानून के मुताबिक फैसला किया, लेकिन सच को देर से देखा। बूढ़े ने कहा, यही अंधा इंसाफ था। काजी ने पहली बार अपनी आंखें बंद की और कहा, आज से इंसाफ सिर्फ कानून नहीं होगा, बल्कि सच और नीयत भी होगी। बादशाह के हुक्म से वजीर खजाना को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ उसके तमाम साथी भी पकड़े गए। महल का खजाना वापस आ गया, लेकिन एक चीज बदल गई थी। हमीद जाने लगा तो काजी ने उसे रोका। काजी ने कहा, तुम मुझसे नाराज हो? हमीद ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन अगर आपने पहले सच देखा होता तो मैं कैद में ना होता। यह सुनकर काजी खामोश हो गया। उस दिन के बाद नूराबाद में एक नया कानून बना। फैसला सिर्फ सबूत पर नहीं, बल्कि सच्चाई की गहराई पर होगा। और काजी को लोग अब अंधा इंसाफ नहीं कहते थे, बल्कि कहते थे, वो काजी जिसने सीखा कि इंसाफ अंधा नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असल इंसाफ सिर्फ कानून के अल्फाज से नहीं होता, बल्कि उसमें सच्चाई, नीयत और हकीकत को समझना भी जरूरी है। कभी कभी जाहिरी सबूत इंसान को गुमराह कर देते हैं और एक बेगुनाह को मुजरिम बना देते हैं। इसलिए फैसला हमेशा जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। ताकत और ओहदे वाले लोग अक्सर सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हर बात के पीछे हकीकत को तलाश करना बहुत जरूरी है। हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर कहानी के दो रुख होते हैं और बगैर मुकम्मल तहकीक के किसी पर इल्जाम लगाना सबसे बड़ा जुल्म है। ज़मीर की आवाज को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही रास्ता दिखाती है। खामोश रहना भी बाज़-औक़ात गलती को बढ़ा देता है, इसलिए सच के साथ खड़ा होना जरूरी है। हकीकी इंसाफ वही है जो दिल, दिमाग और हकीकत तीनों को साथ लेकर चले। आखिरकार ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन जरूर सामने आ जाता है और वक्त हमेशा असल इंसाफ कर देता है। अगर आपको ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां पसंद है तो भी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।